mo, barog ra. Why boy. Kay disqualified mo boy. Why mo boy ha? Why mo boy? Kay disqualified ang maboy. Why boy ay? Why boy ay? Sige. Why boy ay? Why boy ay? Why boy ay? Sige. Why boy ay? Why boy ay? Why boy ay? Why boy? Why boy? Hinahinera. Sige, why boy ay? Why boy ay? Uy, magka-premyo ron. Ang una mahurot. Ay si Diyos. Ay. Yan na. Burot na din din. Yan na. Yan sa may una nakarot. Sige, ato bang. Lumbay. Kay katong wa makahurot, sige. Lumbay mo na, baji, laki-laki. Sige, lumbay. Lumbay mo na straight to. To, kuan. Tulain. Laki, baji. Dito atubang rin ho. Atubang rin ho. Atubang ito, tulain. Oh, tulain kay nagkuha pa ng video. One line mo na, tulain. Laki, lahi. Ato dito. Ato tapat sa mga baji. Tulain. Ito. Tapad mo dito, tapad. Sibok pa, sibok. Oh, kaya makuha sa video tanan. Okay ha. Kinsay una nakahurot? Ano ka na mahila? Ara dagana nagurot. Kinsay nawahay? Lang duha. Okay. Okay mga kabro. Ang awahe mo ay sugoon na ho og palit og pan. Paspas ha. Palit og pan dito. Dali, paspas. Paspas mo titindahan. Oh, usa ka kuan, duha ka putos. Dali, dagan. Kinahanglan dili pa mo busag kuan ha, di pa maabot ag ganang kan ha, 10 minutes. Dali, dagan. 1, 2, 3, 4, 5. Dagan. Nauna kita upat. Oh yeah. Ato kaday, linya gyapon day. Okay, diyan na. Nanagpan? Okay. Be. Agi, i-upload mo nito diha, pangaon mo. Lagi diha mo ha, pangaon mo diha, pangaon. Paspas. Lumbay gapon, lumbay. Lumbay mo kaon. Sige, lumbay kaon. Nakinahanglan mo patulak. Tulak ko no, mga kabro. Saan naman eh. Tulak ko no, tulak. Okay, mga kabro. Kinsay unang nakakaon o nakahuman sa kawan. Kanto? Ice pop. Kinsay nakauna? Okay. Palit og Onsay paliton para tulak. Onsay paliton. Pepsi, wow sa kabok, litro, larga, sibat.